हेलो राजा रमोनी को राजा कैसे गिनी हम आई यार आया ए रहा नहीं जाता गले में बारिया देता तुम खाली हो भाई बारिया दे भी हो भाई भाई तुम आया भाई दे तो मोर में भाई को गल्ला भर्ती बाले दिया जाओ आइते फेशअप करने मशीन है कान आर टंगा टंगा आने हो तो लिया जाओ हमें ख्याल रखूं उलो नोटिफाई को मारिया जाओ उलो नोटिफाई को मारिया जाओ हजार करते हैं लगे उलो नोटिफाई को मारो कारण निकुना खाल के सीधा बैठे ना আমি নো আয়ার না কিন্তু অবস্থা খারাপ করলি লাস্ট ফিনিশিং को अन्ना वाले पावर तो ले आ रही है गुन गाइया और तुम्हारे लिए तो यही बात है उठी से बात गु गाई लेता है ये भगवान क्या जुल्म है बाड़ी जे दुईटा हरुता तो यही सो ना एकटा वो बेटू के खांगा कोई खारी बा हरुता करे ओला दिन बा बाड़ी बेटी करे तो ओला अंजा और दुरे हाथ करते ते मानुष कोइला ना और ओ दिन जे नोटी देखू आ जानती जी बगाई नहीं सो इगु दुई भी आते अरे बाप रे ये तो धोती खोल रहा है बुझाई सुतनी इको कोन दिन तोलो खाला यार किसे गया तो तुम बाड़ी करे के ओला हाफ करते और अंजा और जोते ते मानचे बेटा को कोइला ने और तोर जे बाड़ी जे बेटी ओगुर बाखल बाड़ी लाई तोर एक कुदाइला ना बुझाई सुतनी আলাম নমরুদের বাচ্চা আর খাল সকালে ঘুমাম তুমি খাল সকালে আর ফরু সকালে বা আইছ না কারণ আমি কে কেন দেখা জরুরি খালি 12 যাবো না খালি 12 ও ভাই 12 বাবা আমি মাইনি কে গ্যারান্টি দিই মুকো কিতা দানস্তানি গোলাও গাইদার খানি কারণ আজকে যাতা হইয়া দাঁড়া কিতান জীবনের ইতিহাসের ফুইলে হইব বুঝাই দেখো এখন থেকে ধানের ডরে দুক দুক করে আর গোলাও পেয়ে নে গিয়া খালি বাড়িয়া যাবে একটা খুশির মাইরে গোলাও করে হাত ধানের ডরে বুঝছত নি टपा टप আজ হইব কেওড়া তলা পার আমি দাইয়া যা দেখ রে কতটুকু অ্যাডভান্স করবে জলদি হর বুঝতে রানি কন্ট্রোলার না জলদি হর আহা कितना सुकून भाई आज को तो हमार भाई हमें आज को शानदार रॉकेट लिए जाइमु आज को हमें शानदार रॉकेट लिए जाइमु आज के हमें शानदार रॉकेट लिए जाइमु भैया আর ভাইয়ান আমি আমার ও নামে পেজের নামে সিলেটি ফাইন বা একটা ইউটিউব চ্যানেল আছে এখানেও বহুত ইন্টারেস্টিং ভিডিও পাইবা এই চ্যানেলটা সময় পাও বা ইউটিউবে গেলে সার্চ মারি একবার সাবস্ক্রাইব করতে পারো যদি আপনার ভিডিও ভালো লাগে।